millonario sorprende al llamar a la puerta de la mendiga negra que salvó a su hijo sin saber. Esa mañana el sol brillaba con fuerza inusitada en la ciudad. Las calles estaban repletas de gente, cada uno atrapado en su propio mundo, pero ninguno tan atrapado como el millonario Ricardo Salazar. Su vida era un carrusel de lujo y poder hasta que un fatal accidente cambió todo. La imagen de su hijo, herido y vulnerable, lo perseguía constantemente. Pero había alguien que había salvado a su pequeño, una mujer en situación de calle conocida como Luna, que apareció esa fatídica tarde como un ángel en medio del caos. Luz tenue, lamento de sirenas, un niño que casi pierde la vida y una mujer que sin dudar se lanzó al peligro. Esa era la historia que resonaba en la mente de Ricardo mientras subía la escalerita de un viejo edificio, buscando la habitación de Luna. Tenía en mente agradecimientos generosos y recompensas, como si el oro pudiera lavar la culpa que lo ahogaba. Al menos eso pensaba. Al tocar la puerta, su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué podía ofrecerle? Dinero, un nuevo hogar, pero al abrirse la puerta, la realidad se volcó. Luna estaba viviendo en el umbral de su propio desastre. Su mirada, antes llena de vida, ahora mostraba cansancio extremo. Tenía rasgos marcados por la lucha. Su piel era como mapa de muchas batallas perdidas. En el ambiente se sentía un aire denso, mezclado con el olor de la pobreza y la desesperanza. La conversación fue un terremoto de emociones. Luna no era solo una mendiga, sino una mujer cargada de tragedias. Su familia perdida en la violencia, sueños marchitos ante un sistema que nunca le ofreció una mano amiga. Mientras contaba su historia, una tos fuerte la interrumpió, evidenciando que su salud era un hilo delgado, a punto de romperse. Ricardo, sorprendido por la vulnerabilidad, sintió un nudo en la garganta. La tentación de arrojarle su fortuna era intensa, pero había algo más profundo que lo movía. Cuando comenzaron a intercalar sus relatos, la atmósfera se tornó cautivadora. Luna no solo había salvado a su hijo, había despertado un eco de culpa en él. Corazón de Ricardo. Cuánta soledad había en su mundo de cristal, donde toda su riqueza no podía comprar la simple alegría de una conversación genuina. Sus historias, interlazadas como hilos, comenzaron a tejer un entendimiento, pero justo cuando todo parecía fluir, una sombra oscura apareció en la puerta. Un hombre de aspecto amenazante interrumpió su conversación. «He venido a hablar de los negocios», dijo, sonriendo de manera siniestra. La tensión se palpaba en el aire. ¿Qué sabía de ellos? ¿Cómo podía saber que Luna y Ricardo estaban formando una conexión? A medida que la conversación se agriaba, estaban al borde de una revelación importante, un descubrimiento que podría cambiar sus vidas para siempre, antes de que pudieran entender la magnitud de la amenaza. La puerta se cerró de golpe, dejándolos a ambos en la penumbra de su propia existencia. «Ei, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te facer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La puerta se cerró de golpe y el sonido resonó en la habitación como un eco de una amenaza inminente. Ricardo y Luna se miraron, el miedo y la incertidumbre dibujando líneas profundas en sus rostros. Era un instante congelado en el tiempo, donde todo parecía desvanecerse. Pero entonces el hombre amenazante volvió a tocar la puerta, esta vez con más fuerza. «Sé que están aquí», dijo con voz firme y arrogante. «No se hagan los locos». El tono de su voz era como un oscuro presagio que envolvía el espacio, aumentando la tensión que ya palpitaba. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando esconder su ansiedad. «Un amigo de Luna», respondió el hombre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «O deberíamos decir, un antiguo amigo». La forma en que se refería a ella, como si compartieran un pasado, encendió una chispa de curiosidad y alarma en Ricardo. Luna, por su parte, se quedó quieta. La palidez de su rostro contrastaba con la rabia que burbujeaba en su interior. «No tengo nada que ver contigo», replicó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué la conexión que tenían? ¿Qué secretos ocultos escondía?» Antes de que pudiera procesar sus sentimientos, el hombre hizo un movimiento brusco. «Si no quieres que tu historia salga a la luz, deberías pensar 2 veces», dijo, enfatizando cada palabra.
Hablaba como si conociera todos los aspectos de la vida de Luna. Un susurro oscuro que revelaba un pasado lleno de sombras. De repente, Ricardo se sintió como un intruso en su historia, que sabía ese hombre que él no sabía qué tragedias acechaban en el trasfondo de Luna. Sin embargo, la preocupación por su hijo era como un impulso, lo mantenía alerta. ¿Qué quiere de ella?, exigió Ricardo. El hombre lo miró con desprecio y soltó una risa siniestra. No lo sabes, Luna es más que una mendiga, es una pieza clave en un juego mucho más grande, y tú, Ricardo, has movido las fichas equivocadas, la caída de un rayo. Esa frase se clavó en el corazón de Ricardo. Sus pensamientos regurgitaban confusión y enojo. ¿Qué significaba eso? En un instante su mundo de lujos se volvió escurridizo, como arena entre los dedos. Lo que le pase a ella te afectará a ti, te lo aseguro, continuó el hombre, poniendo énfasis en cada palabra como si fueran agujas. Ricardo sintió el aire volverse denso. Luna, dándose cuenta del efecto que el hombre estaba teniendo en él, tomó una decisión. «¡Basta!», gritó con una fuerza que él no creía que tuviera. «No voy a dejar que me amenaces, no más». Era un grito profundo, una declaración de guerra contra su pasado y aquello que le había arruinado la vida. Pero lo más sorprendente ocurrió en ese preciso instante, cuando las palabras de Luna resonaron. La ventana del edificio estalló en 1000 pedazos, como una explosión. Vidrios volaron y ambos se lanzaron al suelo para protegerse. El caos reina. La intervención fue un golpe inesperado, un giro de eventos que les dejó en shock. Al levantarse entre los escombros, el mundo exterior parecía haber cambiado. Lugares conocidos se volvieron irreconocibles. Pasaron segundos que parecieron eternos, pero cuando Ricardo se levantó, vio una figura ataviada de negro huyendo en la distancia. Y fue ahí, en medio de la confusión, que reconoció el insignia en el abrigo del extraño, el mismo que había visto en una reunión de poder donde su fortuna se movía. «¿Quién era ese?», exclamó mirando a Luna, que ahora miraba hacia el suelo, con lágrimas surcando sus mejillas. ¿Era su salvadora realmente parte de un juego más oscuro? ¿Qué secretos no le había contado? El aire era un susurro de preguntas sin respuestas. La conexión entre ellos se había disparado, pero todo quedó envuelto en un velo de misterio y nuevas amenazas. ¿Sería realmente Luna la clave para desentrañarlo todo? El futuro estaba incierto y ambos sabían que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Al levantarse entre los escombros, el frío del miedo recorrió la habitación. Ricardo y Luna, todavía en shock, se miraron, intentando procesar lo que acababa de suceder. El sonido del vidrio roto resonaba en sus oídos y el aire olía a peligro. Tenían que escapar, pero por un momento la confusión reinó en sus mentes. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo con la voz temblorosa. Luna asintió, aunque las lágrimas aún brillaban en sus ojos. El hombre sombrío había desaparecido, pero su amenaza hangaba como un manto oscuro sobre ellos. Al levantarse, Ricardo notó que su mano estaba cubierta de sangre. Ahora eso no solo era el resultado del caos, sino que había algo más. «¡Tu mano!», exclamó Luna asustada. «¿Estás herido?». Ricardo miró su mano y de repente recordó ese instante. Sí, se había cortado con un fragmento de vidrio, pero no era solo eso. Sentía un ardor en su pecho, un dolor profundo que no se podía ignorar. Lentamente miró a Luna. «¿Sabes algo sobre ese hombre? Él es parte de mi pasado», musitó ella, su voz temblando. «Un pasado que pensé que había dejado atrás». De pronto, la puerta se abrió violentamente y un hombre entró armado, con un brillo aterrador en los ojos. Era evidente que no venía a protegerlos. «Vaya, vaya», la mendiga y su príncipe encantado, dijo riendo con desprecio. Fue como una descarga eléctrica en el ambiente. Ricardo no podía respirar. «¿Qué has hecho, Luna? Creí que habían terminado con nosotros». La mirada del hombre era aguda, predadora. «No lo entiendes», gritaron Luna y Ricardo al unísono. «No queremos problemas». El hombre sonrió, un gesto que helaba la sangre. «Demasiado tarde. La historia de Luna es más complicada de lo que piensas. A veces los ángeles caen y se convierten en demonios». En ese instante, un recuerdo oscuro cruzó la mente de Ricardo, un susurro de su propia historia olvidada. Había oído rumores sobre una red secreta, una mafia que traficaba con información, pero nunca pensó que todo estuviera conectado. Luna estaba enredada en esto. Antes de que pudiera digerirlo, el hombre armado se acercó a ella. «Esa noche en la que te lanzaste para salvar a su hijo fue solo un truco para ganarte la confianza. Te dejé escapar porque pensé que podría ser útil. Ahora veo que fue un error», dijo, su voz fría como el acero. Luna se puso rígida. «No puedo creer que estés aquí. No puedo permitir que le hagas daño». Aquel era el momento de la verdad.
Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quién era realmente Luna? ¿Una salvadora o una fugitiva? La vida que pensaba que conocía se deslizaba por sus dedos como arena. Eres parte de un juego que no comprendes, Luna, y ahora tú también estás inmerso, Ricardo, continuó el hombre, su voz grave resonando en las paredes. Pueden escoger o entran en el juego o las consecuencias serán fatales. Ricardo, con el corazón palpitando, recordó el insignia que había visto en el abrigo del hombre que huyó. Era una señal, toda su fortuna, su poder valían menos que la vida de su hijo, el dilema lo atormentaba. Luna tenía secretos profundos, pero el miedo la convertía en su única aliada. Sus vidas estaban entrelazadas, pero ¿era eso suficiente? «No voy a dejar que te lleve», gritó, empujando a Luna detrás de él. La situación era insostenible. Todos los cimientos de confianza se resquebrajaban. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un clamor fuera, como una ola que se acerca, lo obligó a volver la vista hacia la ventana rota. «¡La policía!», gritó alguien desde la calle. Las sirenas resonaban al fondo. El hombre armado enfurecido dirigió su mirada hacia la salida. «Esto no ha terminado, pero estad atentos. La verdad dolerá más de lo que imaginan». Y con eso dio un paso hacia atrás, desapareciendo por la puerta. Ricardo miró a Luna, cuya expresión era ahora un mar de confusión y terror. «¿Qué está pasando? Necesito saber la verdad ahora». «¿Pero qué verdad sería esa?», se preguntó mientras el peso del secreto caía sobre sus hombros. Afuera, el rugido de sirenas se hacía más fuerte. Luna y Ricardo estaban al borde de un precipicio. Pero, al mirar en los ojos de Luna, algo le decía que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar drásticamente. Podría confiar en ella, o su propia vida estaría atada a un secreto aún más oscuro. La incertidumbre pesaba en el aire, mientras el futuro se desvanecía en un misterio aún por desentrañar. Ricardo miró a Luna, un mar de confusión en sus ojos. La presión de sus secretos y la amenaza del hombre armado aún vibraban en el aire. Justo cuando la angustia parecía irse, el sonido de sirenas burlonas resonó a lo lejos. «¡La policía está aquí!», gritó alguien desde la calle, y el miedo se expandió como un virus. Antes que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, Luna dio un paso hacia adelante. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo, su voz firme aunque temblorosa. Observó a Ricardo, y en su mirada había una mezcla de desesperación y determinación. Pero ¿cómo escapar de la casa destrozada, del peligro en el aire? Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, el hombre que había interrumpido su encuentro apareció de nuevo, esta vez flanqueado por otros dos. «Parece que la fiesta se ha puesto interesante», comentó, con una sonrisa siniestra, «y yo no planeo dejar que se escape». En ese instante, lo que parecía un enfrentamiento rutinario se transformó en un caos. Luna empujó a Ricardo hacia una puerta trasera, invitándolo a huir. Pero el hombre armado lo bloqueó. «¿De verdad crees que puedes salir de aquí sin consecuencias?». Su risa burlona recorrió la habitación, resonando junto con el sonido de las sirenas cada vez más cercanas. Pero algo en la determinación de Luna encendió una chispa en Ricardo. «¡No te atrevas a tocarla!», gritó. La rabia ardía en su interior, pero una mirada desconcertante de Luna lo detuvo. Sus ojos se llenaron de un brillo inesperado, una chispa de reconocimiento. Con un movimiento rápido, la seguridad del edificio se abrieron de golpe y varios oficiales entraron, armados y listos. «¡Al suelo, manos arriba!», gritaron apuntando a los hombres, pero en medio de la confusión un grito desgarrador atravesó el aire. «No, es un error». La voz provenía de Luna. Su rostro, pálido como la ceniza, estaba marcado por el horror. «No». Ella dio un paso hacia adelante, enfrentando a los agentes. «No está pasando lo que piensan». Ricardo la miró confundido. ¿Qué estaba tratando de hacer? En ese momento, el hombre que había amenazado se volvió hacia ella, la provocación brillando en su mirada. «¿Te atreves a hablar con ellos? ¿Crees que podrás escondernos? ¿Sabes que no puedes escapar de tu pasado, Luna?» Todo se detuvo. Las sirenas se desvanecieron y el aire se volvió espeso. Luna se puso rígida. «No soy la persona que creen», pero su voz se desvaneció en un gemido, como si un peso abrumador cayera sobre ella. Justo cuando los policías se acercaban a arrestar a los hombres, una identidad poderosa emergió entre la sombra. Una mujer de cabello rubio y una chaqueta negra, que no se había visto antes, apareció de atrás. «¿Qué haces aquí, Luna?», preguntó, su tono grave. «Sabías que vendrías a la superficie. Esto es más grande de lo que estás jugando». Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La conversación revelaba una conexión que no comprendía. ¿Quién era esa mujer? Y lo más desgarrador de todo, ¿qué secretos oscuros mantenía Luna que la hacían ser parte de algo tan escalofriante?
Eres una traidora, rugió el hombre que había sido su atacante, y lo sabes, este juego no ha terminado. La atmósfera era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Antes de que cualquier acción pudiera desarrollarse, la mujer miró a Ricardo y en un susurro sutil le dijo: «No le creas todo lo que escuchas. A veces las verdades son más oscuras que las mentiras, especialmente aquí». Ricardo se quedó helado, su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Su mente giraba, las piezas del rompecabezas se movían pero no encajaban. Luna era un ángel o era un demonio disfrazado, y entonces el sonido de la tormenta retumbó fuera, un eco de lo que se avecinaba. Mientras los policías rodeaban la escena, la realidad parecía romperse en pedazos, sumergiendo a Ricardo en un abismo de confusión. «¿Qué has hecho, Luna?», gritó, su voz resonando en el caos. Con eso, el mundo de Ricardo dio un giro inesperado. Comenzó a entender que no solo su vida estaba en juego, también lo estaban los secretos de Luna, y esos secretos eran más letales de lo que jamás imaginó. Mientras la confusión reinaba, sintió que el aire se drenaba. ¿Sería esa la verdad que realmente dolería? ¿Y sería capaz de seguir adelante después de todo esto? La tensión en el aire era palpable, como si el universo mismo estuviera esperando a que alguien tomara la decisión que cambiaría todo. Todo estaba a punto de caer. ¿Quién se levantaría de entre las cenizas? Ricardo miró a Luna, el corazón latiéndole por la confusión, la presión de los secretos y la amenaza del hombre armado. Pesaban en el aire. El rugido de las sirenas crecía, pero la atención de todos estaba en la tensa confrontación. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, Luna dio un paso adelante. «No soy quien crees», exclamó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Todos la miraron, sorprendidos. «No soy una mendiga, soy parte de algo más grande». La revelación cayó como una bomba. Ricardo sintió como si el suelo se abriera debajo de él. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Luna?». La incredulidad se mezclaba con el miedo. Luna, con lágrimas en los ojos, continuó: «Mi nombre no es Luna, eso es solo una fachada. Mi verdadero nombre es Valeria Hernández. Estoy metida en un asunto que no puedo discutir». Aquí el hombre armado sonrió como si hubiera ganado una victoria. «¿Ves? La traición vive en su sangre. Creíste que podrías salir del juego, Valeria, pero este juego no te dejará ir tan fácilmente». Ricardo se sintió atrapado en una pesadilla. La mujer que había visto como un ángel, un salvador, ahora estaba rodeada de mentiras y defraudaciones. «No, no puede ser», su voz tembló. «Tú salvaste a mi hijo. ¿Cómo pude confiar en ti si todo esto es un engaño? Es una confusión que debe aclararse», dijo Valeria, su mirada suplicante. «Lo hice por razones que no comprendes. Ellos están detrás de mí, y por ende de ti y tu hijo». Los oficiales rodeaban el lugar, sus ojos agudos contemplando lo que se desarrollaba. «¿Qué significa eso?», preguntó uno de ellos, su arma lista, pero su voz era firme. «Significa que hay algo que proteger», interrumpió el hombre armado. «Valeria tiene enemigos poderosos, y tú, Ricardo, te has atrevido a tocar sus sombras». Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras avanzaba hacia Valeria. De repente, un estruendo resonó fuera del edificio. La puerta principal voló por los aires y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, armados hasta los dientes. «El tiempo se acabó», gritó uno mientras un caos total se desataba. Los policías abrieron fuego, casquillos de balas sonaban como tambores de guerra. Ricardo sintió el aire cargado de peligro. Valeria miró a Ricardo con horror reflejado en su rostro. «Corre. Esto no es seguro». En medio del caos, Valeria se lanzó hacia él, su mano encontrando la de Ricardo. «Confía en mí, tiendas detrás de la policía, debemos salir de aquí». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los encapuchados golpeó a un oficial, quien cayó al suelo, una charca de sangre ensuciando el suelo. «Nadie se moverá», gritaron, exigiendo control. La realidad se desdibujaba. Ricardo miró a Valeria. «¿Quién eres realmente, Valeria?». Y ahí, con la adrenalina corriendo, ella reveló un secreto devastador. «Soy parte de una organización, un grupo de espionaje que se infiltra en la élite. Muchos de ellos están en peligro y no hay lugar seguro para mí». Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero no el cuadro que deseaba. «¿Estás diciendo que todo esto es por tu culpa?». Ricardo sintió que la traición se impregnaba en su voz. «¿Por qué no me lo dijiste?». Valeria, con las lágrimas cayendo, le susurró: «Lo hice para protegerte a ti y a tu hijo. No quería que te involucraras en este juego. No quería que te lastimaran». El caos estallaba a su alrededor y Ricardo se sentía atrapado no solo entre las balas, sino entre los secretos que casi lo habían consumido. «Debo proteger a mi hijo», gritó fuerte, sabiendo que el tiempo se esfumaba.
Valeria asintió, pero antes de que pudieran avanzar, un ruido atronador resonó desde el pasillo. El hombre armado se levantó nuevamente, más feroz que antes. «Esto apenas comienza», dijo, «y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Con eso el aire se volvió denso. Las sirenas fueron reemplazadas por el sonido ensordecedor de la explosión que se avecinaba. La puerta se abrió de par en par y un nuevo personaje entró, un rostro conocido para Ricardo, uno que nunca esperó ver en medio de toda esta locura. Era su hermano, Diego, una figura del pasado que había creído perdida. «Ricardo», dijo con una calma sepulcral, «vengo a salvarte, pero hay algo que debes entender. Toda esta locura está conectada a nuestra familia, y lo que creíamos seguro no lo es». El horror de la revelación dejó a Ricardo parado, temblando. La relación que había forjado con Valeria amenazaba con desmoronarse. Su propio hermano era parte de una conspiración. Con el destino de su hijo en juego y rodeado de enemigos en todas partes, el dilema se hacía cada vez más oscuro. «¿Qué has hecho, Diego?». La montaña de preguntas se apilaba en su mente, pero mientras Valeria y Diego se miraban en un enfrentamiento silencioso, Ricardo pudo sentir que todo estallaría. Las respuestas estaban a punto de surgir en un estallido de revelaciones, y él estaba en medio sin saber si podría escapar a tiempo. Ricardo olou para Valeria, seu coração disparado. A revelação esmagadora o deixou paralisado. «Valeria, vos está me dizendo que é acentuada outra pessoa, que tudo iso é acentuada». Uma mentira. A confusão tomaba conta dele, as palavras saindo como uma tempestade em sua mente. «Eu só queria proteger vos e seu filho». Ela implorava, mas o medo refletido em seu rosto falava mais alto. «Nunca quis que você fizesse parte disso. Eles vão atrás de mim e agora de você também». Diego, seu irmão, estava ali sentindo a tensão no ar. «Ricardo, precisamos sair daqui. Essa não é acentuada uma situação que podemos controlar». Ele olou para os encapuzados que se aproximavam, agindo como um polvo ameaçador. «Mas o que há de errado com você, Diego?» Ricardo gritou, a voz misturando pânico e desespero. «Porque você está misturado com eles. O que eles querem?» Nesse momento, um dos encapuzados disparou a arma, o tiro ecoando como um trovão. «Silêncio!» gritou, o ar ficou pesado e a adrenalina disparou. Avançaram com agilidade cercando-os. O caos se instalou e mais gritos se ouviram. Foi quando, de repente, uma porta lateral se abriu, revelando uma figura inesperada. Era Maria, uma antiga amiga de infância de Ricardo, agora como uma pistola em mãos. «Para!» gritou ela, mirando diretamente nos encapuzados. O silêncio a engoliu, como se o universo estivesse retendo a respiração. «Maria, o que você está fazendo aqui?» Ricardo não consegue acreditar. Ela não era uma heroína qualquer. Era uma mulher forte, com uma determinação que ele sempre admirou. «Resolvi que era hora de ajudar», disse ela decidida, fazendo com que todos os olares se voltassem para ela. «Mas isso não é acentuada só sobre voces, é acentuada sobre algo muito maior». O olar de Maria se fixou em Valeria, intensidade nos olhos. «Você se meteu em um jogo perigoso». A confusão aumentou e Ricardo estava prestes a perguntar mais quando uma explosão estremeceu o edifício. Paredes tremiam. O chão se desfazia sob eles e o caos tomou forma. Valeria, como uma expressão de choque, puxou Ricardo. «Vamos, temos que sair agora», mas ele não podia ignorar a gravidade do momento. «Espere. E se você estiver envolvida em algo que não entendo? Confie em mim», gritou Valeria, en aquela frasao de segundo. A palavra confianza ressoou como um eco entre eles. Un novo grupo de homens entrou pelo buraco da explosao. Eles eran diferentes, uniformizados, com insignias que Ricardo reconheceu. Eran agentes secretos. O corazao dele disparou. O que estaba acontecendo, todo o cenário estaba mudando rapidamente. «Parados», gritou un deles apontando para a área. Valeria olou para Ricardo con pánico. «Estamos en perigo todos nós». E entao, en meio a todo o caos, a verdade emergiu como un golpe na cara. Un rostro de un dos encapuzados refletiu nos ollos de Ricardo iluminado pelas luces de emergencia. Era José, seu colega de traballo, aquele que ele había descuidado ao longo dos anos. «José, você está aquí», ele mal conseguiu acreditar, mas porque você, estábamos todos sendo observados. Sua vida, Ricardo, não se resume apenas ao que você achaba que conhecia. E Valeria. O lar dele se tornou sombrio. Valeria faz parte de un plano que pode destruí-lo a você e a seu filho. A revelação despedaçou seu ser. Valeria não era apenas uma salvadora disfarçada. Ela estaba na lina de frente de algo terrível. O ambiente se tornaba hostil, as alianzas se rompendo. Entao, você realmente é acentuada uma traidora. Ricardo ara un fio de esperanza en sua voz. Ese era o seu objetivo desde o inicio. Você não entende.
Valeria gritou, mas seu olar já estaba perdido en desespero. Nese instante un novo estrondo retumbou e o chao sob eles esfarelou. Tudo desmoronaba, não apenas os muros de tijolos, mas seus mundos. En uma frasao de segundo tudo mudou, o espaço en que estaban foi iluminado por uma luz intensa que parecia vir do céu. Un clarao surgiu e ao ritmo de explosões ensurdecedoras, uma sombra gigante os engoliu. Ricardo sentiu un vacío en seu estómago. Ele mal teve tempo de entender que, ao se virar para encarar Valeria mais uma vez, o enfadono peso da traição agora estava assombrando as suas vidas. O que viria a seguir era um abismo que desafiava a Rasao e ele estava à grave beira de um colapso. A sala estaba un caos. Ignacio, o agente que había entrado junto aos uniformizados, olou para todos como un mar de desdén. Quen quer saber a verdade? Ele provocou a tensao subindo. Ricardo olou ao redor, a confusao era palpável. O futuro não era apenas incerto. Era un jogo de cartas marcadas. Cada un tinha súa propia agenda e agora a verdade estaba prestes a despontar, mas quen sobreviveria ao fin diso tudo. Ignacio, o agente, lanzou un olar desdenoso para Valeria e a tensao na sala parecía electrificar o ar. Quen quer saber a verdade? Ele provocou como un sorriso desafiador. A confusao paralisou todos por un breve momento. Valeria respirou fundo, os ollos brilando con pánico. Escutem, ela comezou, mas a explosao ainda reverberaba nas paredes e o cheiro de fumaça inundaba o espaço. Ricardo olou para Diego, seu irmão, esperando por explicações, mas as palavras se esvaíam como areia entre os dedos. O homem armado estava lá como um sorriso triunfante, enquanto agentes entravam pela porta. Quebrada, un verdadeiro caos. En meio ao estardalazo, Valeria rugiu debaixo da pressão. A vida que voces conhecem está prestes a mudar. Se voces não se unirem, todos nós seremos destruídos. Mas algo estava errado. Os encapuzados começaram a se afastar, enquanto os outros agentes se agitavam. E então, uma figura familiar apareceu entre o tumulto. Era Rosa, uma amiga próxima, mas também alguém que sempre teve segredos. Este é acentuada ao seu momento de verdade, Valeria. É acentuada agora ou nunca, ela disse, sua voz aflita. Ricardo, sem entender, olhou para ela. Rosa, o que você está fazendo aqui? O coração dele batia com força. A incerteza o dominava. Valeria geliou. Você trouxe ela para cá? Ela olhou para Ignacio com espanto, mas Rosa apenas cruzou os braços, seu olhar endurecendo. Não estou aqui para ajudar você, Valeria. Estou aqui para corrigir um erro. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. De repente, uma explosão nas traseiras do edifício fez os estalos se transformarem em caos. Os agentes começaram a se agitar, enquanto Ricardo tentava processar o que estava acontecendo. Valeria tombou para frente e gritou. Cuidado, uma parede desabou em cima de dos encapuzados. O barulho era ensurdecedor e a poeira pairava no ar, formando um manto cinzento. No meio da confusão, Ricardo viu algo brilhante relucindo sob a luz ofuscante das sirenes. O que foi isso? Ele gritou, já longe da realidade. Valeria se levantou, sua fúria estava no ar. Não sou quem vocês pensam que sou. Meu nome verdadeiro é acentuada Valeria, mas eu não sou uma traidora. Sou uma agente infiltrada e preciso que vocês confiem em mim. A confusão de Ricardo crescia. Uma agente infiltrada? Como isso é acentuada possível? Diego questionou, incapaz de acreditar. A sala estava cheia de sentimentos conflitantes. E então, na turbulência, Rosa abriu a boca. É acentuada tudo uma mentira, Ricardo. Eu sou a verdadeira traidora. Eu sou a razão pela qual todos nós estamos aqui. O impacto das palavras bateu como um trovão e todos se calaram. Os olhos de Ricardo se arregalaram de choque. Não pode ser verdade. Sua mente girou tentando compreender. Você é acentuada uma das nossas. Era, disse Rosa, suas palavras cortantes. Fui uma amiga, mas também uma espia. O meu jogo está muito mais profundo do que vocês imaginam. Estou aqui para minar Valeria e adoro ver como essa situação desmorona. E tudo por causa de um único ato de heroísmo dela. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O coração de Ricardo disparou. Ele nunca poderia imaginar que alguém tão próximo poderia ser a fonte de tanta dor. A sala estava em chamas como a traição e a verdade se espalhava como fogo descontrolado. Valeria, indignada, avançou. Você está mentindo. Rosa sorriu, mas era uma risada amarga. Você não sabe a história completa. Os homens que nos cercam, eles estão aqui por mim. Foi tudo um plano. E agora aqui estamos nós à grave beira da ruína, não só de você, mas do seu filho também. Ricardo sentiu o estômago revirar. Seu filho, como ela podia mencionar isso? O que você fez? Ele rosnou, a esperança se esvaindo rapidamente. Ressonâncias de seus próprios medos começaram a formar sombras.
O caos se intensificou e, enquanto os agentes tentaban retomar controle da situación, un grito de alarme ecoou de fora. Uma multidão se reuniu, ansiosa por respostas. A polícia, os encapuzados, todos estaban ali e Rosa estaba no centro de tudo. Ricardo sentiu que uma rocha pesada caía sobre ele. O que viria a seguir, as verdades e as mentiras, estaban colidindo a grave medida que a sala se tornaba uma panela de pressão prestes a estourar. Ele precisaba saber agora qual seria o próximo movimento de Rosa e Valeria. Mas, antes que ele pudesse facer qualquer pergunta, uma nova explosão ecoou e tudo que ele conhecia a grave sua volta estava prestes a ser consumido em chamas. A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais borrada, e no centro desse furacão, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem poderia ser verdadeiramente confiável? Ricardo olhou para Valeria, seu coração disparado pela confusão. A explosão ainda reverberava nas paredes e o cheiro de fumaça era sufocante. Você é acentuada uma agente infiltrada, ele questionou, a voz tremendo de incredulidade. Porque você não me contou antes? Valeria estava à grave beira das lágrimas, mas sua determinação não vacilou. Fiz o que fiz para proteger você e seu filho. Eles estão atrás de mim e agora atrás de vocês também. A revelação de Rosa ecoou como um trovão na mente de Ricardo. O jogo da traição não era apenas mais complicado, estava carregado de segredos que poderiam arruinar tudo. Diego, seu irmão, parecia tão confuso quanto ele. O que você quer dizer com que isso é acentuada tudo um plano? Ele perguntou, olares trocados entre os dois. Rosa sorriu, seu olar era uma mistura de alegria e cinismo. O plano sempre foi expor a verdade. Valeria não é acentuada a salvadora que vocês pensam. Ela é acentuada uma peça em um tabuleiro muito maior. O alboroço aumentava e Ricardo sentia que os alicerces de sua vida estavam desmoronando. No meio dessa confusão, a parede estourou novamente e um grupo de homens mascarados entrou, disparando armas e gritando ordens. «Fiquem onde estão!» um deles gritou. A sala se transformou em um verdadeiro caos. Um grito cortou o ar, não era um grito de um homem ou mulher, mas de uma criança. Ricardo congelou. «Meu filho!» O pânico o dominou. O som vinha de fora e seu instinto de pai fez sua adrenalina disparar. Ele olhou para Valeria. «Precisamos sair daqui, agora!» Mas antes que pudesse escolher um caminho, as luzes piscaram e uma grande sombra se projetou na parte de trás da sala. Uma figura imponente emergiu da fumaça. Era um homem com um uniforme militar que Ricardo reconheceu instantaneamente. Victor, seu melhor amigo, que me le achava estar longe, agora se ergue diante deles, mas como uma expressão que exhalava desprezo. «O que você está fazendo aqui?» questionou em choque. «Você não percebeu, Ricardo?» Victor riu sem humor. «Estou aqui para garantir que o jogo continue e você acaba de entrar mais fundo do que imaginou». Seu olhar atravessou Valeria, como se ela fosse uma estranha em meio ao caos. Valeria olhou de um para o outro. A confusão em seu rosto se transformou em preocupação. «Victor, você não pode estar do lado deles». Mas ele ergueu uma mão, um sinal de que não queria diálogo. «Pare de pensar que as coisas são simples. As verdadeiras movimentações já começaram, e sua inocência, Valeria, é acentuada ao que vai custar a todos». Nesse momento, uma luz intensa estourou em sua direção. Foi um flash, como um estalo de uma explosão, mas não havia barulho. Quando todos focaram na origem, uma nova forma emergiu da multidão, uma mulher, assim como Valeria, mas esta tinha uma aparência confiante. Ela olhou diretamente para Ricardo e sorriu de forma enigmática. «Prazer, Ricardo, eu sou Celeste». Suas palavras cortaram o ar como um raio. «Você finalmente chegou onde deveria estar. A chave não é acentuada a Valeria, mas o que está dentro de você». Os olares se cruzaram e uma nova questão pairou no ar. O que ela queria dizer com isso? Antes que pudesse digerir, Valeria gritou. «Cuidado!» O alboroço tomou conta. O caos reinava enquanto o apartamento começava a desmoronar. O que estava acontecendo? As alianças pareciam mudar a cada segundo. Ricardo não confia nela. Ela é acentuada uma manipuladora. Valeria protestou, mas foi interrompida por um novo tiro disparado. O tempo parecia desacelerar. Em um instante, a realidade se tornava cada vez mais distante. Projeções de memórias, palavras ditas, e uma verdade que poderia arruinar tudo estavam se desenrolando diante dele. «Ricardo, você precisa decidir». Foi a última coisa que ele ouviu de Celeste antes que tudo ao seu redor se tornasse uma nuvem de poeira e gritos abafados. Os ecos do desmoronamento preenchiam o espaço. A revelação estava prestes a mudar tudo de uma vez por todas. Em meio a toda a desordem e gritaria, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, uma que definiria o destino dele e de seu filho.
mas o que era realmente esa verdade, e máis importante, quen podería ser realmente confiável cando tudo parecía tão incerto. O caos reinaba, as explosões ainda ecoando en seus ouvidos. Ricardo mal podía pensar. Ele olou para Valeria, que estaba con lágrimas nos ollos, e para Rosa, que tina ese sorriso sarcástico no rosto. O que estaba acontecendo? A sala estábase desmoronando ao seu redor, mas a verdadeira tempestade estaba en seus corazoes. Precisamos sair agora, Valeria gritou, puxando Ricardo para longe do perigo. Mas antes que pudesen dar un paso, o chao sobre ele estremeu. Un novo estrondo cortou o ar e uma parte do teto desabou, facendo com que todos se lanzasen ao chao. No, o que foi iso? Diego gritou, tentando proteger o rosto. Ricardo olou para cima, a poeira cobrindo o ar e os gritos ecoando, e sentiu un aperto no peito. A situação estaba ficando ainda máis desesperadora. Foi então que uma sombra se moveu entre os destroços. Uma figura familiar, revestida de autoridade, começou a avançar na direção deles. Era un homem que Ricardo coñecía ben, mas nunca esperaba velo naquele lugar. «Pablo!», Ricardo exclamou, seu ex-colega e rival, un dos homens máis poderosos de súa antiga empresa. A sala política onde eles trabalhavam estaba cheia de traiçoes e segredos, mas o que ele estaba facendo aquí? Eu não estou aquí. Para brincar, Ricardo, Pablo falou, sua voz baixa, mas cheia de tensão. Você precisa entender que essas conexões que você achou que tina não são o que parecem. Valeria, perplexa, olou para ele. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu violentamente e uma nova onda de agentes entrou. Essas pessoas estavam armadas com rifles, olares ferozes e tinham a intenção de controlar o caos. O coração de Ricardo disparou mais rápido. «Não, não pode ser», gritou desesperado por respostas. «Fugir não é acentuada a solução», Pablo disse, e Ricardo percebeu que sua expressão era a de alguém que estava tão perdido quanto ele, lutando contra forças que não podia controlar. A única maneira de sairmos dessa é acentuada revelando a verdade, e a verdade vai te deixar sem palavras. Qual verdade? Valeria disse, sua voz faltando um pouco de esperança. Você realmente não sabe? Pablo respondeu, seu olhar fixo em Valeria. Valeria não é acentuada quem você pensa. Ela é acentuada parte de uma célula clandestina. Uma organização que você poderia chamar de terrorista. E eu sou um agente infiltrado que está tentando acabar com isso. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Ricardo. A traição não estava apenas presente, ela estava enraizada no próprio coração da missão. O que você está dizendo? Ricardo conseguiu articular, o peso da realidade esmagando-o. Valeria ficou em choque, sua expressão se distorcendo. Isso não faz sentido, mas os agentes já estavam avançando, a tensão aumentando a cada segundo. Precisamos ir agora, gritou um deles, e a confusão se espalhou como uma onda. Ricardo olhou para Valeria, uma mistura de dor e raiva em seu coração. Eu confio em você. As palavras saíram como um lamento, e ele sentiu um nó se formando na garganta. Valeria lutava para encontrar palavras. Ricardo não é acentuada assim. Eu sou Chega, ele cortou, sua voz ecoando na sala. O tempo parecia parar. O mundo estava desmoronando ao seu redor e todos os seus laços pareciam se desintegrar em fumaça e cinzas. Então, enquanto a confusão reinava e as palavras continuavam a flutuar no ar, uma nova explosão fez tudo tremer de novo, mas dessa vez não. Foi apenas a sala que explodiu. Foi um segredo que todos escondiam. O chão se partiu e Ricardo viu uma caixa forte se abrir sob os escombros, revelando arquivos, documentos e fotos que estavam escondidos. Fotos de pessoas que ele conhecia, pessoas e profissionais conectadas a um esquema mais profundo do que poderia imaginar. Tudo isso, tudo relacionado a nós, Ricardo sussurrou, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou para Valeria, depois para Pablo, sentindo que o verdadeiro terror estava apenas começando a surgir. O ar ficou denso como conhecimento que se desenrolava, enquanto todos se afastavam. Uma pergunta pairou. Quem realmente estava manipulando quem? Naquele momento, um novo jogo havia começado e todos eram peças nesse tabuleiro imenso. É a verdade. Que Ricardo estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas seus destinos, mas o destino de muitos, e talvez até do seu filho. Os solares se cruzaram e as consequências do que acabara de acontecer deixavam o futuro incerto. A única certeza que ele tinha agora era de que nada seria como antes. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés e ouviu o barulho ensurdecedor da destruição. A poeira e a fumaça tomaram conta do que antes era o seu refúgio, e o calor da situação quase o fez desmaiar. Valeria gritou com a voz entrecortada.
mas ela estaba perdida en pensamentos, o rosto pálido, confusa sobre os segredos que agora pesaban sobre elas. «Não há tempo para iso», Pablo gritou sua voz ecoando entre os destrozos. «Precisamos sair antes que tudo aquí desabe». Ele puxou Valeria pela mão e o olhar dela era un turbilao de emoções, medo, desespero e unha estrana determinação. Ricardo hesitou. O que acontecería se adexase ir con Pablo? Podería confiar nele agora? As dúbidas o asolaran, mas a imagen de seu filo, a risadina dele ecoando en súa mente, o trouxe de volta á grave realidade. «Seu filo está en perigo, Ricardo», Rosa gritou, interrompendo seus pensamentos. «Se non fixermos iso juntos, perderemos máis do que podemos imaginar». Ele olou para ela e a determinação nos olhos dela acendeu unha chama de esperanza. «Entao vamos», gritou, e o colectivo se movimentou en direção á grave saída, cada un preso en seus propios medos e segredos. No camino, os ecos das sirenes alertaban sobre a chegada da policía. As portas se abriran e unha luz intensa invadiu o espazo. Os policiais chegaram armados, prontos para proteger ou atacar. «Todos para o chao», gritaram eles e o pánico renasceu, mas algo dentro de Ricardo se acendeu como se unha nova determinação o guiaba. «Esperen», ele gritou, «não atirem, estamos aqui para nos entregar». Un oficial hesitou, os olares se cruzando. Ricardo sentiu que a verdade estaba prestes a emergir. «Precisamos falar. Temos informações que poden mudar tudo iso». A tensão era densa, mas había unha sutil mudanza na energia, un convite para a escuta. Depois de varios segundos, o oficial fez sinal para que todos levantasen as mãos. «Se sentaren, poderá o explicar». O que se seguiu foi un emaranado de verdades reveladas, segredos expostos como cartas de un baralo. Valeria contou súa historia, as traiçoes e a Forest of Shadows que acercaba. Cada palabra atraía a atenção dos oficiais, que estaban máis intrigados do que alarmados. Rosa tamén, cada vez máis ciente de súas açoes, pediu perdão. As emoções começaram a fluir. Eu non era quen pensaba ser, mas agora estou aquí. «Estou pronta para enfrentar as consequencias», disse, seu olhar guiado pela determinação. No fim, eram apenas 4 amigos perdidos en unha batala de mentiras e verdades. Mas, a través da escuridão, unha oportunidade surgiu. Como a ajuda dos oficiais, un plano comezou a se formar para acabar de vez con o jogo de manipulações que había estragado súas vidas. Enquanto saíam dos escombros, como o mundo estourando a grave súa volta, Ricardo finalmente se sentiu libre. A verdade podería doer, mas agora unir súas forzas era a chave para superar o que estaba por vir. O futuro era incerto, mas eles estaban prontos para enfrentar o que viese. E ao olar para Valeria, un novo entendimento floresceu. «Seja quen vose for, precisamos un do outro», ele disse, e a confianza comezou a se reerguer. O clima mudara. Agora eles eran heróis en busca de redenção. E quando o caos finalmente acalmou e as perguntas começaram a fluir, a vida de cada un deles recobrou novos contornos. A luta nos uniría e os desafios que aínda terían que enfrentar agora serían grandes, mas juntos poderían ser superados. Agora, enquanto vose lee estas palabras finais, eu preciso de algo muito importante de vose. Asterisco, asterisco, e se inscreva inmediatamente no canal asterisco, asterisco, para non perder as próximas historias exclusivas que está a camino. Asterisco, asterisco, esmague asterisco, asterisco, o botao de like agora e ajude o algoritmo a facer con que máis persoas coñezan esas historias. Asterisco, asterisco, inunde a sesao de comentarios asterisco, asterisco, con súas reasoes e teorías sobre este desfecho. Asterisco, asterisco, compartile instantaneamente asterisco, asterisco, este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan coñecer este desfecho. Este acentuada o momento para demonstrar seu apoio e compartilar a emoção. Asterisco, asterisco, não espere NM mais UM segundo asterisco, asterisco, para se juntar a esa incrível comunidade.